Côte d'Ivoire. Hein? Quand l'imam do ya déclaration ye la Guinée. Kono, ko l'imam do ka nyonye o mo lu wele. Ko l'imam ka mo mo gbenga bo misiri rade. Ko we ko misiri fermé na, misiri manga fermé. Ele mi ko misiri manga fermé mini nyinga. Nele le kanto direct la mbado. L'imam mi mbey. Na l'imam to ale ko misiri fermé manya. Mena nyinga. Ayeta ya misiri ra bibe. O ba fo ko la gen keba wo ale ni la gen keba fla o eta do misira o ba fo ko coronavirus avec la gen keba ra quoi la gen keba fo quel imam dans le monde entier va saluer l'imam qu'on appelle agno toy l'imam même ko misira manga fermé ale yere na muso mi belu kono ana muso mi belu kono na fora ko coronavirus ba musora quoi la na muso e abeto ayo l'imam to nyininga na lebe son muso mi ma boro lu kono no ko coronavirus aba ale musora est-ce que abe son ka lana muso lu kono wa limami messe ka son aya boro kono ta malira Côte d'Ivoire Burkina la Guinée Amérique Arabu jamana na dunya fambe o limamité aya be bori limamu ma misiri fermé ko gouvernement ka misiri fermé ka mo gbe gouvernement ma misiri fermé ala yere le ka ngbe ka bo misiri ra salamaw gouvernement ma mo gbe ne ala yere ala le ka ngbe kwa ya kuta ay monya misiri konote fanya fo bagaw limamu kera escrow ye a ben marathon sa o sa obeta maka ko ya nebu frini toy iga famwa nebu be ala darra ko limamu ye fara limam be ala darra ko nebu ye fara ko misiri kera le kwa ye kenyon fe kanyon kani wala misiri kera fade ya yoro ye chokoroba do be olu bana o ya barara o ko yere ka fonctionnaire ye ka bori catalogue que nous sommes les cadres de la mosquée le comité de gestion de la mosquée quand l'imam nous toro ala le ka ngbe kwa ya kuta pedeu olu be do misira muso lesbienne anga so muso baba nu chama abekre lesbienne o beta langa babaw ani san babaw ko do aja bobo kado misiri kono ala kono ni ele do nanya misiri kono ele limam ka mo ya muso détourné ka mo ya muso bosara limam jato bonya misira ala le ka mbe ku gbe ka bo misira mo ko mbe misiri kono chulo tige bagaw o be misira sinon ka foko ka boroko hein o ga nga sura ma jatire wa un musulman si tu es musulman fajarra ibi boroko chien saba comme on appelle serif fanana ibi boroko chien fla la zarara ibi boroko chien saba fitirira ibi boroko chien saba mo fo kana nwele kanto direct la mbadeo ama in islam o fe o kana nwele kanto direct konno ala mangbe gouvernement mangbe. C'est pas le gouvernement Mali qui a chassé les imams du Mali. C'est pas le gouvernement ivoirien qui a chassé les imams. C'est pas le gouvernement burkinabé qui a chassé les imams. C'est Dieu même qui nous a chassés de la mosquée. Alors le Kwanyan Kuta Kabaya Msira. Ni ye tcheye kuyedo. Coronavirus ba bien faire na do la Msira edo. Na ma de confinement na katasi ka nyamalo. Kwa beta doya bon kono kasigi ka fara nyon na ka nimbo nyon ka abe bo Facebook ka nyon wa bia ko suna ato ama nyini mo fo kana wele ama nyini iga famwa tigania oluko wa bia te chenka wa bia oluko shia te chenka shia oluko malikiya te chenka boro digi bawo oluko boro mana bawo te chenka boro mana bawo oluko boro digi bawo te chenka anyere ka kereke benyina na alako koma anyina na nkoke mena gbe ka bonya misira gouvernement mo sigbe France gouvernement mo gbe maka mo maburia alkaba belebele ba dunya yere du kro tira na alkaba fondation ni alkaba mo yere buraka alkaba to imbade ama fo yeba na ma jonya choroba bandi mu be mo ya misiru kono kata do misiri kono ko fo lebe misiri war gere kalimami toro kanebu toro abeba ngalimami no ndo sigine Facebook ba be shaka bakar fo na nenna misiri datigura shaka bakar fo na makuma shaka bakar fo na makuma ele ra sigine be dugumina kolosi be limam to yere kana ko kolosi no ni to ale kana be seri ala ba mina wa ele l'islam sulamaya esanyale
la yaqbalu illa tayyiba. Inna Allah tayyib la yaqbalu illa tayyiba. L'imam nomani misigira kwa le shaka Abubakar Fofana nenena ka fo shaka Abubakar Fofana ma ko we ko misiri datura ka toy shaka Abubakar Fofana misiri datu ala yele ka begbe ka bo misiri ra fonctionnaire koro utara retretira utara do moya misiri kono ko fo lu be misiri gere fangara l'imam do be lu kono ka ju saraka nana wa akele ne ba domu denguli be wa akele ne be bor kataga koyoko be wa akele ne be bor kataga seri wole bagaw olu be kereke seri wole koso parce que juma lo ni ka seri wole bena sise be saraka dima ala ko de mo mo fara bena seri misiri kono chulo tiga bagaw mo tonyo bagaw balme ya tiga bagaw olu le fan be misiri kono jantara koro o bon be misiri ra o ma dabla ala ko bo be bonya misiri ra. C'est Dieu qui vous a chassé de la mosquée. Pas les imams et pas les gouvernants. Ressaisissez-vous. Aye-toi ka bon kono, ne rebe nga bon kono. Ambie le bena, mo kele ma ne rebe nuli. Kwa mbe na si bon kono. Kwa nya njonya, kwa nye tele ala utalai. Aye reflect. Bi, nyonen wo nyoneni. Nantara jamana, obe nyonen karamo be ko ale to be bo to kuna. Atefe ka to ya nyana. Ka karamo aye ke fadinya. Ni ko ni tati cheye ni bora vidora ni ko ni tati cheye ayere ni na la ko ka ke parti défend dro ka ni na la krako na la kra ere ti shekora kana biala ko bon mena coronavirus fitini bla kana o baga nayi na la ko ba anfa mbade o na la ko ba anfa ama se dron ka foko ay do bona ay do an na la ko ba anfa ba mbie fa terekele na ka ala ga be du ko yele maka biri atagara boro tige do tagara boro maden tige na foro nyini koso do tagara o cheyadi o cheyate wuritu na foro nyini koso do ere tagara ayere kofero abukero atagara o tige na foro nyini koso mbade ma o kana anto diretira katoka anwele kanje mala mukera mabezo moralerina do fana tagara kataga o nyaden kele kata o di war nyini koso do ulu de misiri kono do tara toro kelen di war nyini koso do ka baden faga war nyini koso do be lani muso gbe ko na le la muso gbe abesoro ka war soro ale lan meni muso gbele o war le bena kana di alema o kar mo jugu hasidu diga famuwa do be olu tara kaburu kata sudaji ka bara iga famuwa akamogo ya war détourner o ka sudaji ta ka bara kata do kabura ko kuma datu o ka mogo ya luteran bosi juju ube ka mogo ya luteran bosi nyon tonyo nyangamina ala ko bon vraiment mo jugu be nya misiri kono do yere bey olu tara kata o si aka o ka ngare ko no ko si be sankeme ako ay biloru tara aya to me biloru kembade do tara aussi di war nyini koso do ka muso di war nyini koso de do ka de muso ke la to war nyini koso ala le kan gbe ka bo misira aga na ala dari on go gba to lugono na ma tele ala bana an gbe fana ka bo bon fana kono na ma tele na ma sheko alama ka aya ko jugu mu abara repentissez-vous ressaisissez-vous les musulmans plus marfara que musulmans dans la vie aujourd'hui aka fenge solama umai amai animbe nyonka nyoneni nyoncha bara jugu ke kasi se wule mina ka kan kari si se wule na baden toye kasi se wule mina ka kan kari inni ka golende bakoroni fiu ko nyanama jigi du kono bakoroni mafaga ka kaburu tige ka bakoroni jigara a kulera fo ka tagasa mi ka dingen baw tige ka misifin do akono mogo de koso kwa bo chena c'est ceux-là qui sont dans la mosquée les malfrats comme ça dans la mosquée que Dieu n'a qu'à laisser vous aller rentrer dans sa mosquée avec plein de malfrats comme ça. Vous les bandits des musulmans, ressaisissez-vous. Il y a des filles là, elle a gâté plus que 7 grossesses. Sumurdendo, kono woro fla kelen kacha, faut qu'à kono no fra. Olu le domicile je vais dire. Obe wuri ko bo lura, maman kene station bana, kasoro kakere ko mo nimetre.
ni mena ma Dominique mbeke iser bena ni bena ka basundoma mo kele be se ka heji bisa make abada umbe aya mo ogbe ate mo heji kono jugu ya fe do be ta maka katara sunguru tige maka yale laji ils sont partis à la Mecque ils sont allés draguer les femmes à la Mecque do tara lari muso e maka do tara maka kata mo ya warsu nya maka les démarcheurs de la Mecque des bandits malfrats vous voyez non dona maka muso do be olu ye commerçant e maka olu ba la dare to kana taga mo tara heji kero olu tara sunya ni kero o be mo ya saga war mina ko be tara saga fa o te saga fa o be tara bu ya so korokoro takana dimbo ma ku ya saga fa ra o bo posu kono la ilaha illallah bo dara dereke bebo kana de bandits islamiques ala le kan gben ka bo misira l'imam ma gben ka bo misira. Laissez les imams en paix. Laissez les gouvernants en paix. C'est Dieu qui vous a chassé de la mosquée avec coronavirus. Car Allah nous protège. Il protège tous les musulmans du monde entier. Je suis fatigué parce que j'ai trop crié. Donc, dimanche, nous allons faire questions et réponses. Voilà ma participation. L'imam Kamara, Anganga, Yoronine, Ka Bugobena, Benya Bisegi sur la ko le fo na kwa ya fama. Ni Benya Bisegi bora Kamara la lomina, ame sur ya fa Kamarama. Suranti ya fama. Funa ma mo free quand yema ala mo kera sulamaya ala ka baraka doara mo kanya vidéo partager quand on sutra ala ma kera. Je vous ai dit que nous sommes en guerre. Le président français a dit que nous sommes en guerre et que comme je me trouve en France, ce sera maintenant chaque fois ici en chapeau rouge parce que quand tu vois un béret rouge chez toi, c'est pas un musulman. Voilà ma participation de la fermeture des mosquées. C'est pas les imams qui nous ont chassés ni les gouvernants, c'est Dieu même qui nous a chassés de la mosquée parce que nous sommes malhonnêtes, nous ne sommes pas des dignes d'être musulmans. Allah les kan bébé, kaboya misira, nafi ya fait, haram domi fait, jato ya fait, Allah quoi aïe boya. L'imam miko, bismillahirrahmanirrahim, nafi lu. Anyaka bo, momandia bo. C'est le wole baga, bo. Les cadres de la mosquée, Allah quoi bébé, anya misiri datu waita anya nakiri lu kono. Nana na keso la mabaye dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois, maintenant il y a un direct. Na bele dona tuku ka continue, maintenant mille la ka obe. Ni yak masemale. Na mato, na ma faralara, na ma faralara, na ma faralara. Kobe ala femika bukatemenika. Wa ma ya alam junud rabbika illa huwa. Sino boroko ni senko. Anu sulama ule kwama. Ngwa kana busy di muso ma ko kekere. Ni e cheta busy di muso do mabi. Ango no akana mogoya muso e kataka boro do mogoya muso boro ma chérie ango bandia e dabla abana ala ko bon amena dabla ni coronavirus yi taka kataka do ya muso fo moi je dis à ma femme de personne ne fait accolade à ma femme, personne va faire accolade à ma femme. Tu as fait accolade à ma femme pourquoi? Oh là là, il y a des dabla ni mo kanga accolade ka muso la le gars ni corona avoka misiri fermé mai parce que il est sala kam seni domina misiri kono. Agara misiri fermé tagado in muso mi biboro lu kono no ku yella na ko coronavirus bara bila na ya bandit là des malfrats comme ça corona bonbo ya lu kono ni ka jugu abe hasidi abe munafiki ala le ka gbe ka bon misiru kono. C'est Dieu qui vous a chassé des mosquées, c'est pas nous-mêmes. Ala le ka gbe ka bon misiru kono mbade na mato amena gbe ka bon yere kono tu na le ko jugu muna foya lalo frasi reflet Francis kera fadi ya jamana ye Francis kera kwa na warle nyini Francis mo daka dugu nyoma obe waso nyonka obe nyon neni do yele ben neni ke kuma tina sa jamana na tu ata si dalon mo babo mo korobo Francis ya oka bunya bo beka ala mo beka choro banyana man beka musoro banyana man beka abeya na dula de onye ala le kan be kwa bo misira hali sini na ma dabla be bentu. Mais l'imam ka misiri fermé, l'imam ka misiri fermé. Il est bien fermé comme na ebo le caractère. Ora kambado, sulama beka beta ka bo coronavirus ma ala makera. Ka na usutara ala makera. Ka na korota ala makera. Abe sala fion fenyaka ala do ano je ala makera. Ala kraya duolo. Amen o kenyo onye. Ka mbeni ta ala makera. Bismillahir rahmanir rahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq.
ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Tous ceux qui ont partagé ma vidéo, qu'Allah vous protège, qu'Allah protège la France, qu'Allah protège les Français, parce qu'ici c'est les Français qui ont ouvert leurs portes et nous sommes rentrés. Moi je suis là, si Dieu nous a accordé longue vie jusqu'à la maladie va quitter en France, qu'Allah fasse que le coronavirus se retrouve où il est quitté, qu'Allah protège le monde entier. Ce n'est pas les gouvernants qui ont fermé la mosquée, c'est Dieu même qui nous a chassés de la mosquée. Allah le kambegbe, kaba misri konno, kwanya njogonya, wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala, wa barakatuhu, akhukum wa habibukum, Cheikh Mufti Zaman, l'Ivoirien authentique, je viens de Congo. Et je suis fier d'être Congan, je suis fier d'être Sogodougou. Voilà votre frère. Et je vous aime, je vous adore. Quand je fais des propos durs, je veux que les musulmans changent. Et à travers vous, on peut changer tous. Qu'Allah fasse qu'on soit des bons musulmans, croyants sincères. Qu'Allah nous garde, qu'Allah garde les enfants. Qu'Allah fasse qu'on gagne beaucoup, qu'on appelle la santé sur la terre. Qu'Allah protège tout le monde, noir comme blanc, comme africain, comme arabe. Qu'Allah protège tout le monde dans le monde entier. Wassalamu alaikum, je vous aime. Et Inch'Allah, vendredi prochain, Inch'Allah, si Dieu est, Inch'Allah, si Dieu aime, nous allons faire le sermon de vendredi. Et samedi, nous allons être ensemble. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Partagez ma vidéo, même après le direct.